ଆଲପାଲିପଡ଼ାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ମୁଁ ଯେବେ ଏମ୍ପି ଥିଲି କିଛି ପଇସା ଦେଇକରି କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ତାର ଭୂମି ସ୍ଥାପନାଟା କରାହେଉଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଉଛି। ଆଉ ପଡ଼ାର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା କି ପଡ଼ାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ବନ୍ଧର କାମଟା ହେଉ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ହେବ। କିଛି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ାର ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ପଡ଼ା ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। এই পড়ারে যাহা যা দাবি আসছিল মতো আম্বেদকর ক্লব হোক না অন্য যাহা হোক তাকে আমি নিশ্চয় আমি তাকে সমর্থন করি। जय श्री राम। मो ना अरविंद बरुआ, काउनसिलर वार्ड नंबर 4। आम गोटे परिकल्पना करूँ गोटे राम मंदिर तो पूर्वतन राम मंदिर थिला सेटा किसी अवस्था खराब थिला। तारपरे आम चिंता कलु पड़ारे गोटे मीटिंग डाकिक समस्ते आलोचना कलु जे नहीं नुआ मंदिर हेबे, नुआ विग्रह प्रतिष्ठा हेबे। से मीटिंग रे आमर समस्ते तालपालीपड़ार समस्ते सहयोग कले। तारपरे आमर 22 तारिख रु कलश अधिवास थिला। तार आरो दिन 23 तारिख रु आमर 24 प्रहर नाम यज्ञ आरंभ हैला एवं 5 कुंड यज्ञ मध्य आरंभ हैला। तापरे आमे नुआ विग्रह आनिकरी यज्ञ कुंड रे बेदी रे बसैकरी आज महाप्रभुंकर प्राण प्रतिष्ठा करी महाप्रभु नुआ मंदिर रे नुआ विग्रह विजय हेबे। आउ काली पवित्र रामनवमी दिवस उपलक्षे रामलाला आमर तांगर आसन रे विजय करी आमर तालपालीपड़ार शोभावर्धन बढ़ाबे।